Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan sambung dengan kuliah kita yang ketiga. Okay. Today we will be discussing about degree of freedom, molecular kinetic energy and internal energy. Actually, this topic is very simple. Okay. Okay, as we know that any moving molecules or any moving object will have kinetic energy, right? Okay, so let's say you have a molecule of neon or argon. So if it is moving, it means that it has kinetic energy. Okay, if it is not moving, then it doesn't have any kinetic energy. Okay, so let's say while it moving, it also rotate. So what does it mean? It means the kinetic energy now has two parts. It's actually contributed by two composition. Okay, one from moving and one from rotating. Okay, rotational. So in order to understand more, we have to know what type of molecule we are dealing with. Okay. Okay, sekarang mari kita tengok apa yang dimaksudkan dengan molecular degree of freedom. Okay, ada dalam lecture note kamu. Okay, ini definisi dia. Okay, dalam bahasa mudahnya degree of freedom ni maksudnya berapa jenis pergerakan satu molekul tu boleh buat. Tu je. Okay, berapa jenis pergerakan. Sebab tu dia ada tulis may move, rotate or vibrate. So ada molekul contohnya monatomic. Contoh monatomic molekul neon, argon, dia sebiji je, seketul molekul. Okey, zarah je, seketul atom je. Okey, dia tak boleh rotate. Okey. Tapi contoh hidrogen H2. Okey. Kalau argon tadi Ar. Okey, neon Ne. Okey, contoh H2, duit atomik. So dia boleh bergerak biasa dan dia boleh rotate. Okey, so degree of freedom ni adalah bermaksud berapa jenis pergerakan dia boleh buat. Okay? Jadi berapa jenis pergerakan ni bergantung pada jenis-jenis molekul tu. Okay? So kita kategorikan molekul ni ada 3, monoatomic, diatomic dengan polyatomic. Okay? Dalam bahasa mudahnya, untuk memudahkan lagi pemahaman kamu, okay, jom kita tengok kotak ni. Okay? Dia, let's say kotak ni bergerak daripada kiri ke kanan. Okay. So, dia ada berapa jenis pergerakan? Satu kan? Okay, cuba tengok. Okay, bergerak kiri ke kanan. Okay, satu jenis pergerakan. So, pergerakan sebegitu, maksudnya dia bergerak, dia static tau, tapi dia static shape tu. Tapi dia boleh bergerak ke kiri kanan tu. Okay, pergerakan tu kita panggil translational. Okay, ada juga dalam video saya sebelum ni, saya ada tunjuk gambar bola boleh ke bawah. Okay, so pergerakan dia macam static, badan dia semua static still je, tapi dia bergerak kiri kanan kan. Okay, so kita panggil translational. Okay, so kita kata dia ada satu jenis pergerakan, so one degree of freedom lah, satu jenis saja. Tapi kotak ni kamu bayar, dia boleh bergerak bukan arah tu je kan, dia boleh bergerak ke hala lain juga. So contoh tengok XYZ lah, part C tu kan, dia boleh ke atas, ke depan, ke belakang ke. So ada 3 lah XYZ. So kita kata dia ada 3 jenis pergerakan, maksudnya 3 degree of freedom based on translational motion sahaja. Okey, kita belajar sebelum ni average translational kinetic energy. Maksudnya kinetic energy based on pergerakan translational sahaja. Okey. Sekarang kita tengok contoh lain. Ni katakanlah tiba-tiba pergerakan tu, kotak tu dia rolling atau rotating, macam bergolek lah. Okey, kotak ni tadi dia bergerak biasa je kan, sini
Di sini kan. Katakan dia macam rotate, guling, golek. Okey. So, tengok ah. Frame gerak dulu. Okey. Berapa jenis pergerakan dia ada ni? Okey, bermula ini satu jenis ha. Satu. Okey, kiri kanan. Tapi dia rotate ni pergerakan lain lah. Ke kiri kanan satu, rotating satu lagi. So kita kata dia ada dua jenis pergerakan. Okey. Dia ada satu extra way of moving. Instead of kiri kanan, dia kiri ke kanan tapi rotating. Memusing-pusing. Okey, memusing-pusing. So it has additional 1 degree freedom by rotational motion. Okey. Jadi total degree of freedom dia, tadi kita tengok kotak tu boleh bergerak X, Y, Z. So X, Y, Z 3 translational tambah 1, so jadi 4. Cuma mungkin kamu tanya lah, kenapa rotational tu dia boleh bergerak X, Y, Z kan, tapi kenapa kita tak consider rotational ke arah Y atau Z tu extra juga. So 3 tambah 3. Okay. So degree of freedom ni macam ni dia adalah pergerakan yang new way of moving. Contohnya kamu, dia dah rotate ke arah X direction. Okay, lepas tu dia rotate juga ke Y. Dia still rotate kan. Dia bukan gerak cara lain. Bukan new way of moving. Dia rotate juga. Cuma arah saja lain. So kita tak consider lah. Sebab degree of freedom ni dia consider macam new way lah. Different way of moving. So X ke Y dia rotate saja. Rotate macam tu je. Cuma arah je lain. So arah tu kita dah consider dekat translational kan. Okay. Okay, sekarang kita tengok pula degree of freedom of different molecules. Okay. Sekarang kamu dah boleh faham roughly apa yang dimaksudkan dengan degree of freedom. Maksudnya cara dia bergerak. Okay, so gas ni banyak jenis. Ada helium, ada argon. Okay. Helium, argon, neon ni dia ada satu saja atom. Okay. Macam ni lah. Okay. Gambar tu roughly kamu boleh google lah. Dia tak ada melekat sekali dua. Tak ada. Dia satu je. So bila satu, kita kata dia ada 3 degree of translational freedom. Maksud dia punya, kalau kita nak kira kinetic energy dia, hanya disumbangkan oleh translational motion saja. Pergerakan secara translational saja. Okay, macam kotak tadi yang awal-awal contoh, kita kata X, Y, Z. Itu saja. Okay. Okay, ini kamu boleh tengok lah. Okay. Diatomic molecule pula adalah molekul yang ada dua atom. Okay. Dia melekat sekali. H2O2. Okay. Ini contoh lah. Since dia melekat, so cara bergerak dia pun lain. Okay. Dia ada 3 translational degree of freedom. Dan dia ada 2 rotational. Okay, macam kotak tadi saya tunjuk. Kalau kotak tu rotate lah, bergerak tu, dia adalah satu rotational degree of freedom. Tapi untuk, kalau kamu tengok gas apa semua, okay, kalau kamu boleh tengoklah contoh gambar tu, dia ada 2 rotational degree of freedom dan 2 vibrational degree of freedom kalau high temperature je lah. Okay, kalau low tak ada. Okay. Ni gambar untuk rotational degree of freedom. Okay, kamu boleh cuba tengok dan fahamkan lah macam mana, kenapa rotational tu ada 2. Kotak tu tadi ada 1 je kan. Okay, rotational ada 2. Nanti kamu tengok dan fahamkan. Okay, translational simple sajalah. Dia ini bergerak ke sini, bergerak sini, bergerak ke Y axis, X, macam tu lah. Dan vibrational. Okay, polyatomic molecule pula adalah melebihi 2 atom. Okay. Kamu boleh tengok contoh sulfur, okay, ozon,
Okay. Quite straightforward lah. Kau baca dan cuba fahamkan. Okay, untuk translational saya rasa tak ada masalah. Kau boleh tahu dia bergerak X, Y, Z, axis. Pergerakan dia secara macam dia macam statik tapi dia mass dia tu tak berubah. Dia bergerak as a whole. Bukan bergolek pergerakannya. So rotational, kalau tadi dua atomik tu dua. Okay, so untuk polyatomic rotational movement dia ada 3. Okay, cuba balik fahamkan. Cuba tengok dan fahamkan. Okay, dan vibrational at high temperature juga. Jadi table ni kita simplifykan lah. Diatomic, diatomic. Okay, roughly kamu kena tahulah monatomic, diatomic ni total dia berapa. Okay, ini penting. Total untuk monatomic 3, untuk diatomic 5, untuk polyatomic 6. Okay. Okay, sekarang tengok example. Simple define molecular degree of freedom. Okay, just bagi definisi dia. Then state total degree of freedom at 60. Okay, just bagi tahulah berapa degree of freedom. Monatomic 3, diatomic 5, polyatomic 6. Okay, ni just ingat je lah. Hafal. Okay, now since kita dah faham okay, apa itu degree of freedom. So, apa itu degree of freedom? Degree of freedom ni adalah cara dia bergerak lah. Berapa jenis pergerakan dia boleh ada. So, since kita dah tahu berapa jenis pergerakan, since benda bergerak, jadi kita boleh calculate dia punya kinetic energy. Okay? Kalau lah cara pergerakan dia banyak, maka kinetic energy pun banyak lah. Contohnya, diatomic. Dia ada pergerakan 5 degree of freedom. So, maksudnya dia lebih berbanding monatomic. So, kinetic energy yang diatomic ni definitely lebih pada monatomic. Okay? So, dalam bab ni kita ada theorem of equipartition of energy. Apa dia kata? Total energy is shared equally among degree of freedom and each degree of freedom has average energy of tengah kT. So, total energy, okay, contohnya dalam molekul tu, molekul hidrogen. So, ada 2 atom lekat. Okay, total energy dia share atau sebenarnya contribute by setiap degree of freedom tu. Okay, total energy tu datang dari setiap degree of freedom tu. Sebab tu lah, okay, diatomic dia ada 5. So, setiap degree of freedom tu contribute, kalau ikut definisi, contribute setengah kT. Jadi, since hydrogen, diatomic, dia ada 5, maka dia punya kinetic energy tu setengah kT darab 5 lah. Okay. Berbeza dengan monatomic. Okay. Dia ada 3 degree of freedom je. So, setiap degree of freedom contribute setengah kT. Jadi, dia ada setengah kT darab 3. Okay. Theorem of equipartition of energy ni bagi tahu setiap degree of freedom contribute setengah kT of energy. Okay. Okey, jadi ini formula dia. Okey. F over 2. Okey. F ni adalah, so kinetic energy is given by this formula, F over 2 times kT. Okey. F tu adalah molecular degree of freedom. Kalau monatomic 3, kalau diatomic 5. Okey. Jadi kamu ingat yang table sebelum ni. Okey, ini table untuk kinetic energy. Okey. Monatomic tulis 3/2, diatomic. Okey. Since translational ada 3, rotational ada 2, total 5/2. Okey. Ya, maksud equipartition. Okey, maksud yang tadi tu. Ya. Okey, theorem of equipartition of energy, maksud dia apa? Dalam bahasa mudahnya adalah setiap degree of freedom contribute setengah kT of energy. Okey. Jadi translational contribute, rotational contribute. So total dapatlah macam ni. Okey, since monatomic ni tak ada rotational. So dia tak contribute lah. Ingat
ini hanya untuk satu molekul saja. Okey. Bukan satu mol, satu molekul saja. Okey, tengok soalan. Find total kinetic energy per atom. Okey, tengok sebab tu saya tekankan untuk satu molekul saja, bukan satu mol. So, formula tadi guna formula tadi je. Okey. Untuk helium, okey, helium apa? Monatomic. Oksigen diatomic. Carbon dioxide polyatomic. So, pakai je formula. Degree of freedom 3/2 untuk monatomic. Oksigen diatomic. So, degree of freedom F adalah 5. Okay. Simply plug in value lah. Okay. Lupa nak beritahu. Okay. 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 F adalah degree of freedom lah. Okay, kamu boleh baca lah. Okay. Itu je yang saya terlupa. Okay, tadi kita dah belajar topik bagaimana untuk calculate kinetic energy. Okay, dan kinetic, apa kaitan kinetic energy dan degree of freedom. Okay. Jadi sekarang kita nak tahu apa pula internal energy. Okay, internal energy ni adalah jumlah tenaga yang molekul tu ada. Okay, dan jumlah tenaga ni disumbangkan oleh kinetic energy dan potential energy. Okay, sebagaimana kita tahu, kinetic energy ni is due to the motion of molecule. Okay, jadi kinetic energy ni kalau dia boleh bergerak secara translational atau rotational, maka dia banyaklah kinetic energy. Okay, so kamu belajar tadi kinetic ni kalau translational sahaja, contoh monatomic, kinetic energy dia adalah 3/2 darab kT. Jadi kalau diatomic pula 5/2 darab kT. So ini kinetic energy. Okay. Jadi potential energy ni adalah force between molecule. Jadi memandangkan kamu hanya belajar topik ideal gas, dan ideal gas ni dia tak ada potential energy, maka kita abaikanlah. Jadi internal energy bergantung sepenuhnya kepada kinetic energy kamu. Okey. Dan kinetic energy pula bergantung kepada jenis molekul, sama ada dia ada pergerakan translational sahaja ke atau translational dan rotational ke. Jadi itu kaitannya. Okey. Okey, tengok sini, internal energy equivalent to kinetic energy untuk ideal gas sahaja. Okey. Dan since kamu belajar ideal gas saja, so ini saja dia punya persamaan lah. Okay, internal energy of an ideal gas is the sum of kinetic energy. Okay, kat maksud dia, kalaulah dia bergerak secara translational dan ada rotational, so kamu kena campur dua lah. Jadi energy tu, okay, translational dan rotational, dapatlah total energy atau internal energy. So ingat, internal energy ni adalah total energy dan juga total kinetic energy lah. Jadi untuk n particle, so kamu boleh pakai formula ni. Okay, kalau diberi number of molecule, kamu pakailah formula ni. Okay, untuk calculate internal energy, F/2 NKT. F tu apa? Degree of freedom. Kalau monatomic 3, diatomic 5. Tapi kalau dia bagi, ni silap ni, n for n moles, nanti saya betulkan dalam nota. Okey, dalam nota kamu. Okey, kalau dia bagi number of mole, okey, kamu pakai formula ni. Okey, beza dia, ini NKT dan ini pula nRT. Okey, R yang kita belajar dalam bab gas constant tu. Okey, kalau dia bagi number of mole, pakai formula ni. Kalau dia bagi number of molecule, pakai formula ni. Okey, boleh tak kalau dia bagi number of mole and then kamu nak pakai formula ni? Boleh?
daripada number of mole, kamu darab lah dengan number of Avogadro, dapat number of molecule, and then pakai formula ni, tak ada masalah. Okay. Jadi total internal energy of molecule kita tengoklah. Okay, monatomic, diatomic, polyatomic. Okay, since monatomic, formula tadi tu, formula ni ya. Okay, F ni ganti 3 lah untuk monatomic, untuk diatomic 5, untuk polyatomic 6. Okay, tu je. Jadi formula ni kena hafal. Okay, ni contoh. What is the internal energy of 1 mole of an ideal monatomic gas? Okay, dia dah bagi tahu 1 mole. So, pakai formula mana? Yang kedua tadi. Monatomic. So, maksud F dia berapa? Degree of freedom dia? 3. Okay, T, temperature. Jadi, pakai formula ni. Yang kedua, N ada, number of mole. T ada, temperature. Then monatomic gas. So F maksud dia 3. Okay. So dah dapat. Straight forward lah. Ingat temperature mesti dalam Kelvin. Okay. Then next pula example 1 mole. Okay. Monatomic. So N1 monatomic F equivalent to 3 is heated. Okay. What is the change in the internal energy of the gas? Okay, calculate dulu internal energy. Okay, pakai formula ni. Okay, sama je. Dia nak tahu perubahan internal energy. So, kamu calculate lah internal energy pada temperature 50 dan pada temperature 100. Tolak saja. Okay. Ingat walaupun sebenarnya kalau kamu tak tukar Kelvin pun tak ada masalah sebab perubahan lah. Tapi saya sarankan, saya suggest make sure sentiasa tukar suhu tu dalam unit Kelvin. Okay. Okay, next saya tengok example lagi. Okay, if temperature is increased. Okay, what is the ratio of new internal energy? Okay, yang penting kamu tu, okay, and either get increased. What is, okay. Tulis je. Okay. Kamu tak tahu kan apa N dia. Okay, tak apa, tulis apa yang kamu tahu je. Sebab dia tanya ratio. Maksudnya ratio 1 over lah. Over lah. Okay, pecahan. So, dapat macam tu. Okay. Next example, kamu boleh go through sendiri ya.